السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء التلاميذ، نلتقي اليوم في فيديو جديدة. هذه الفيديو سنقوم بإنجاز un sujet de français. C'est un devoir numéro 1 de français pour le premier trimestre, la deuxième année moyenne, سنة الثانية متوسط. عندنا un texte qui est un conte، يعني قصة. c'est du merveilleux. راح نقرأ لكم لو تكست كوم دابيتود، راح نقرأ به كما اعتدنا. نقرأها أولا بالفرنسية ثم أقوم بالشرح وبالترجمة. Alors je vais lire une première fois le texte, puis je vais expliquer et traduire en arabe. Alors je commence. L'avare, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Alors, il était une fois un homme surnommé Mbibizo. Il était l'homme le plus riche de son village, mais aussi le plus avare. Il n'avait ni femme ni enfant. Il exécutait lui-même toutes les tâches domestiques et il était fier de ne rien dépenser ni donner aux autres de ce qu'il possédait. Un jour, alors qu'il accomplissait des travaux dans sa maison, Mbibizo fit une chute et allait tomber dans un puits. Pris de panique, il cria au secours de toutes ses forces. « À l'aide, à l'aide, à l'aide !» hurlait-il. Aussitôt son voisin le plus proche, qui entendit les cris, accourut et lui tendit la main en s'exclamant « Donne-moi ta main, que je te porte, que je te sors du puits. » Mais comme l'avare détestait donner quoi que ce soit, mit beaucoup de temps pour tendre sa main, finit par lâcher et sombra dans le vide. Les villageois disaient que Mbibizo ne serait pas mort si son voisin lui avait dit « Prends ma main ». Ce fut bien l'avarice qui finit par le tuer et sa richesse ne l'avait pas sauvé, d'après un conte africain. Alors maintenant, je vais faire la deuxième lecture et je vais expliquer et traduire en même temps. Alors, il était une fois في قديم الزمان ولا كان يا مكان un homme surnommé رجل يدعى Mbibizo, اسمه Mbibizo. Il était l'homme le plus riche de son village. كان الرجل الأغنى، غني هو riche de son village, mais aussi le plus avare. ولكن كذلك كان من أبخل البخلاء. بخيل هي avare. Il n'avait ni femme ni enfant. ما عنده لا زوجة ولا أبناء. Il exécutait lui-même toutes les tâches domestiques. كان يقوم بنفسه بكل الأعمال المنزلية. Et il était fier de ne rien dépenser. كان سعيد، fier سعيد يعني content, heureux de ne rien dépenser، إنه ما يصرف حتى درهم، ni donner aux autres de ce qu'il possédait، ولا إنه يعطي مما يكسب. posséder يعني يكسب. Un jour, alors qu'il accomplissait في يوم ما كان يقوم بالأعمال تاعو في البيت نتاعو، Mbibizo fit une chute، سقط، طاح، زلق وطاح. il allait tomber dans un puits، كان حيطيح في البئر. pris de panique، خاف. il cria au secours، كان ينادي للنجدة de toutes ses forces، بكل قواه. aussitôt alors il dit à l'aide، à l'aide hurlait-il. النجدة، النجدة، وهو يصرخ. aussitôt son voisin le plus proche، جار، le voisin هو الجار le plus proche القريب، qui entendit سمع les cris تاعو، الأصوات نتاعو والصراخ تاعو، جاي يجري et lui tendit la main، عطالو هكا يدو، قدم اليد نتاعو هكذا، وكان يقول له donne-moi ta main que je te sors du puits. كان يقول له عطاني اليد تاعك باش نخرجك من البئر. mais comme l'avare détestait donner، البخيل كان يكره يمد، حتى انه يمد يدو باش ينقذه ما بغاش. quoi que ce soit، mis beaucoup de temps، كان اخذ وقت طويل باش يمد يدو. pour tendre sa main، finit par lâcher et son bras dans le vide. alors tellement que انتظر بزاف، غلبوا يديه ولاشا وطاح في le vide، في الفراغ نتاع البئر. les villageois disaient، يعني les villageois هما سكان le village، c'est un mot de la même famille que village، village villageois. سكان الفيلاج disaient que Mbibizo ne serait pas mort. alors Mbibizo ما كانش كان يموت لو ان الجار تاعو كان قال له prends ma main، ما كانش قال له
donne-moi la main كان قال له برك خذ يدي كان ما يبقى حي هو يكره يمد. alors ce fut bien l'avarice هي البخل. alors البخل هو اللي قتله. ce fut bien l'avarice qui finit par le tuer. alors et si sa richesse الغنى نتاعو والمال تاعو ne l'avait pas sauvé ما نقدروش الغنى نتاعو والمال تاعو ما نقدروش. alors maintenant je passe au questionnaire. 1. compréhension de l'écrit. بسم الله. نبداو بالأسئلة. بسم الله. Le texte que tu viens de lire est une histoire. De quel genre s'agit-il? alors هذه قصة مش واش من نوع. alors النوع تاعو هو c'est un conte. c'est un conte. alors c'est du merveilleux. 2. Réécris la situation initiale très simplement à ta manière. Reprends l'essentiel et réponds aux questions. Quand, où, quoi, qui, quoi. Pas plus de 2 lignes. alors هاي la situation initiale elle était une fois حتى البوسيدي. قالوا لنا نعاودوا نكتبوها بطريقتنا الخاصة ما نفوتوش سطرين فهمتوا ما نفوتوش سطرين وما نبدلوش المعنى. alors نجاوبوا نقولوا quand متى il était une fois. alors انا نبدلها نقول il y a bien longtemps. ou أين وين جهة dans un village. qui شكون l'avare un avare vivait un avare. واش هذاك الافار il vivait seul يعيش وحده وما يحبش يمد. il n'aimait pas donner. alors انا درت ان بوتي يعني كتبتها هنايا درت une petite situation initiale. ها هي كي il y a bien longtemps dans un village vivait un homme seul. ها نقطة point. il était avare et ne donnait rien à personne. ها situation initiale. وانتم تقدروا تكتبوا وانما هاي واضحة. quand il y a bien longtemps ou dans un village qui un homme quoi يعني واش نقولوا على هذا l'homme il était seul il était pauvre ولا il était riche ولا il était avare. هتوصفوا هذا الشخص. هنا ما كانش هنا نهضروا غير الشخص بالعموم. اوكي alors maintenant هاي كي la situation initiale هاي كي تقدروا تحفظوا هذه. alors عندنا دوكا je passe à la question numéro 3. qu'est-il arrivé à un Bibizo pendant qu'il travaillait chez lui. alors واش صرالو هو يخدم في البيت في الدار تاعو. alors un jour alors qu'il accomplissait des travaux dans sa maison un Bibizo fit une chute. alors واش صرالو il fit une chute يعني سقط طاح زلق وطاح. 4. choisis et recopie la bonne réponse. choisis يعني اختار recopie انقل la bonne réponse يعني la réponse juste الجواب الصحيح. alors عندنا il était une fois un homme riche mais très avare. avare هذه واش معناتها une personne qui est riche mais pauvre اللي غنية ولكن فقيرة. qui est pauvre mais dépense son argent يعني فقيرة ولكن تصرف الأموال تاعها. ولا qui ne dépense son argent ni pour lui ni pour les autres يعني ما تصرف نفسها ولا تصرف على الناس الآخرين. هذه هي الجواب هذا هو. B. l'avare finit par tomber au fond du puits يعني l'avare هذاك الإنسان اللي راهو بخيل انتهى به المطاف انه طاح في البئر. le puits هو البئر. علاه parce que personne n'était venu à son secours يعني واحد ما جاي يمنعه. ولا parce qu'il n'avait pas le temps d'appeler au secours parce que ما كانش عنده الوقت لينادي للنجدة. واما parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour tendre la main à son voisin venu au secours. alors parce qu'il avait mis beaucoup de temps mais comme l'avare détestait donner quoi que ce soit mis beaucoup de temps pour tendre sa main. هذه la bonne réponse. maintenant 5. relève du texte. استخرج من النص le passage qui déclenche la suite de l'histoire. l'élément modificateur يعني حنستخرجوا من النص le passage اللي غيرنا من القصة يعني بدا le déroulement بدات سير الأحداث. alors واش هي عندنا un jour alors qu'il accomplissait des travaux dans sa maison un Bibizo fit une chute.
الوغ هنا تبدا هذا هو ليليمون موديفيكاتور. الوغ ان جور نقاط، هاني درت النقاط وانتم تكملوها. alors qu'il accomplissait des travaux dans sa maison, un bébizou fit une chute. Alors il fit une chute. هذا هو l'élément perturbateur. هاو le passage من هنا حتى il fit une chute et tomba. D'accord? Ou là il allait tomber. L'essentiel هاو l'élément perturbateur هو il fit une chute. Maintenant je passe à la question B. B, un mot de la même famille. Alors, je relève toujours du texte. Un mot de la même famille que avare. Avare, et un autre mot de la même famille que riche. Alors, les mots de la même famille, sont les mots qui ont le même radical. Alors, on a avare. Le paragraphe, le dernier paragraphe. Dans le dernier paragraphe, les villageois disaient qu'un bibizo ne serait pas mort si son voisin lui avait dit « Prends ma main ». Ce fit bien l'avarice. C'est-à-dire l'avarice. Le mot de la même famille que avare. L'avarice. Ou le mot riche, richesse. Richesse. Alors le contraire de avare, riche. Le contraire de pardon, le contraire. Le mot de la même famille, avarice. Le mot de la même famille, riche, richesse. Maintenant, je passe à la question numéro 6. Il était l'homme le plus riche de son village, mais aussi le plus avare. Alors, réécris la phrase. يعني أعيد كتاب هذه الجملة. هذه الجملة هذه نعاود نكتبوها en remplaçant. يعني نعوض les mots soulignés. الكلمات هذه مسطرة بالعكس نتاعها. Avec des contraires. Les contraires هم عطاوهم لنا choisi dans la liste. هاي لا ليست اللي عطاوها لنا généreux, pauvre, cupide. قالنا نستخرجوا من هذه الكلمات عطاونا لقاونا العكس نتاع ريش ونتاع افار. alors عندي les mots pauvre riche العكس تاعها pauvre غني فقير. صحيح. عندنا généreux pardon avare اللي هو بخيل. جينيرو هو الكريم الجواد اللي يحب يمد ويحب يعطي للناس ويحب يفرح الناس. الوغ افار هي لو كونترير تاعها هو جينيرو. و pauvre le contraire تاعها هو riche. Alors maintenant je passe à la question numéro 7 et عندنا 7. Un jour alors qu'il accomplissait ses travaux dans sa maison, l'avare tomba dans un puits et cria au secours de toutes ses forces. Alors هذه la phrase واش قالوا لنا recopie réécrit ce passage. نعاود نكتب هذا le passage هذا ولكن اننا راح نديروا راح نتخلصوا من les compléments circonstanciels de temps, de manière et de lieu. Alors نتخلصوا من CCL, CCM et CCL. alors احنا نستخرج لكم les CC. alors un jour c'est un CC. CCT نحيتو هاني خرجتو. Dans sa maison, c'est un CCL, dans un puits, c'est un CCL, dans un puits, ظرف مكان. البيئة ظرف مكان. البيت ظرف مكان. un jour, في يوم ما ظرف زمان. de toutes ses forces, يعني كيف كان ذلك بكل قوة. ظرف يعني وصف الحالة، يعني كيفاش راهو الحالة نتاعو. alors هنا حطينا لا كيسيون quand، يعني متى نلقى السي سي ال. quand où نحط سؤال où يعني أين نلقى CCL. l'avare tomba où dans un puits في بئر CCL. il cria au secours de toutes ses forces. alors comment il cria au secours؟ il cria au secours de toutes ses forces. يعني هنا نلقاو لا مانيير، الحالة اللي كان فيها كيفاش كان يصرخ. إذا أنا تخلصت على لي سي سي. واش بقالنا alors qu'il accomplissait ses travaux، بينما كان يعمل. l'avare tomba et cria au secours. alors l'avare البخيل سقط وكان يعيط للنجدة. خلاص هذه هي هاو اللي بقالنا. هذه هي لا فراز. maintenant قالوا لنا propose un titre qui convient au texte. قالوا لنا أعطينا عنوان للنص. النص كان بدون عنوان ولكن النص يدور حول البخيل. alors أنا نكتب البخيل. هاي كي حطيتها هنايا
l'avare. وهني نكتبها لتحت هايكي l'avare. Maintenant je passe à la question numéro 9. Recopie les phrases puis réponds par vrai ou faux. يعني سأجيب vrai صحيح faux خطأ. Toujours le texte على حساب la compréhension. Un bibizo avait une famille. Non. احنا عندنا il vivait seul. ما عنده ni femme ni enfant. ما عنده ni ابن ni زوجة. Vivait seul. Alors faux. Un bibizo aimait débourser son argent. يحب يصرف. لا احنا لقيناه باللي راهو بخيل. C'est un avare. ما يشتيش. Alors c'est faux. La chute de un bibizo dont le puits était mortel. Oui, elle était mortelle. كانت مميتة. صحيح. C'est vrai. C'est vrai. Cette histoire est écrite au présent. هذه القصة مكتوبة في الحاضر. خطأ. لأن الأفعال هاي كامل قريب في l'imparfait في الباسé. était avait possédé accomplissait allait détester disait alors presque tous les verbes sont à l'imparfait. Alors cette histoire est écrite au présent. Non, c'est faux. C'est faux. Maintenant, je passe à la deuxième partie qui est la partie de la production écrite. Alors, c'est l'écrit. Alors, voici deux petits contes et auxquels manque la situation initiale. À toi de rédiger entre 3 à 4 lignes au maximum en intégrant les éléments quoi, quand ou qui quoi. Alors pour réussir la situation initiale باش ننجحوا فيها لازم je lis bien la suite يعني نقرا مليح هاد la suite تاع l'histoire. Construis des phrases simples et correctes. ندير جمل صحيحة وبسيطة. Commence par une formule d'ouverture. نبدأ بالبداية. Les formules d'ouverture, il était une fois, il y a bien longtemps, jadis, un jour. Utilise correctement l'imparfait de l'indicatif, soit attentif ou attentive aux accords sujet, verbe, adjectif. يعني نكتبها في l'imparfait ونكتب كيعود le pluriel نتبع le pluriel كيعود le singulier de le singulier. OK. Respecte la ponctuation. ما ننساوش النقطة والفاصلة. Et soit ton écriture نكتب بخط ثابت وواضح وجميل. Alors عندنا هذا لو كونت هذا لو كونت تاعنا لو كونت تاعنا فيه. alors عندنا لو كونت لا بارتي نيميرو 1 il est انا واش درت il était une fois يعني بلا ما قريت ما والو مادام سي situation initiale دائما formule d'ouverture قلنا عندنا il était une fois عندنا il y a bien longtemps عندنا jadis عندنا dans le passé عندنا هذو هما les formules d'ouverture. راني حطيتها بلا ما قريت le texte. OK. Maintenant je vais lire le texte. Alors mais un jour, pour un problème sans importance, une guerre éclata et ils divisèrent le pays du français en deux. D'un côté des consonnes dont le chef était le B et de l'autre les voyelles qui avaient pour chef le A. Pour fabriquer les armes, les voyelles avaient besoin des consonnes et les consonnes avaient besoin des voyelles. C'était la grande anarchie et personne ne pouvait comprendre les messages de l'autre parce qu'il manquait soit les voyelles, soit les consonnes. Heureusement, un garçon qui rêvait cette histoire alla expliquer aux deux chefs qu'aucune armée ne pouvait gagner cette guerre parce que les voyelles et les consonnes étaient nées pour vivre ensemble. À compter de ce jour, les voyelles et les consonnes décidèrent de mettre fin à leur guerre et de faire la paix. Ainsi, tout est devenu comme avant au pays de français au sein de la famille de l'alphabet. D'après le conte Daniel Gauche. Texte adapté. Alors, je vais expliquer comme la suite de l'histoire. وانتوما ونخلي لكم ما نديرلكمش لا سيتوياسيون انيسيال وباذن الله غدوه في لا فيديو القادمه راح نكتب لكم لا سيتوياسيون انيسيال. انا حنشرح برك اليوم لو تكست.
Alors, mets un jour mets un jour pour un problème. في يوم ما لأجل مشكل بدون معنى تافه حربا اندلعت وقسمت عالم الفرنسية إلى اثنين. d'un côté les consonnes et d'un autre les voyelles. Alors les consonnes هما B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. ولي voyelles هما A, I, U, O, E, Y. الوغ هاد الحروف تاع الفرنسية تقابلوا بيناتهم وانفصلوا. الوغ بغاو يديروا مع بعضهم الحرب. الوغ باش يديروا كي بغاو يديروا بعضهم الحرب صرا اختلاط وصارت فوضى، لان واحد ما عاد يقدر يكتب ان ميساج، لان باش نكتبوا ان ميساج لي فويال لازم لنا دي فويال اي لازم لنا اي دي كونسون. الوغ هوغوزمون ولحسن الحظ الطفل اللي نام من هذه القصه هذه راح وشرح لي دو شاف اللي هو لو شاف نتاع لو شاف تاع لي كونسون اللي هو بي ولو شاف تاع لي فويال اللي هو ا. هذاك الطفل زعما راح اكسبليكا لهم، قال لهم بواحد ما يقدر يربح هذا الحرب لانكم ما تقدروش تعيشوا وحدكم. اوكي، لي فويال ما تقدرش تعيش بلا لي كونسون، ولي كونسون ما تقدرش تعيش بلا لي فويال، باسكو لي فويال اي لي كونسون زايدين مع بعضهم، وباش يبقاو عايشين مع بعضهم. الوغ ا كونتي دو سو جور، من هذاك النهار لي فويال اي لي كونسون قرروا ديسيدير انه يديروا نهايه لهذه الحرب et de faire la paix وداروا السلام. ainsi tout est devenu comme avant، كل حاجه رجعت كيما كانت في عالم الفرنسيه au sein de la famille de l'alphabet. اذا اليوم باذن الله انا درت لكم هذا لا سيتوياسيون انيسيال، مش راح نديرها اليوم، مش حندير لكم اليوم الحل. حاولوا نتوما تجاوبوا من خلال الاسئله، ونحاول انني كل مره ندير لكم وضعيه، ندير لكم هكذا كيما هكا ونحط لكم وضعيه ونديروا لا سيتوياسيون انيسيال. غدوه راح ندير لكم لا سيتوياسيون انيسيال نتاع لا غير دو الالفابي باذن الله. نحط لكم لا فيديو نتوما اللي اليوم حاولوا المهم اليوم اللي شفتوها حاولوا ديروها، وبعد ذلك انا راح ندير لكم لا كوريكسيون، راح ندير لكم التصحيح باذن الله. وفي الاخير ابنائي التلاميذ اتمنى اني نكون افدتكم ولو بالقليل، واتمنى ان تنال اعجابكم وان تستفيدوا. واختم هذا الدرس بالتمنيات لكم بالنجاح والتوفيق. واللي اعجبوا هذا الفيديو عجباته يحط لايك، واللي بغى توصلوا ثاني بقيه الوضعيه وبقيه الحل يضغط على جرس على الجرس باش توصلوا جرس الاشتراك باش توصلوا كل جديد. اذا عندنا جرس تشوفوا هذاك تاع التنبيهات باش اي حاجه نديرها جديده لي برودكسيون اكريت لي سيتوياسيون انيسيال باش توصلكم. اضغطوا على الجرس هذاك باش يوصلكم كل جديد، باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون. والمهم في الاخير اتمنى لكم جمعه مباركه وليله مباركه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.